Formal statement. Criminal structure revealed. I, Alexis Esteban Carreño D'Andrea, declare and denounce the existence of an armed and organized criminal structure currently operating in Chile, with international connections reaching Venezuela, Colombia, Spain, and Nicaragua. This network has been identified, exposed, and publicly denounced. It operates under the facade of politics, media, and digital influence, while in reality engaging in human trafficking, forced recruitment, money laundering, organized exploitation, and manipulation through artificial intelligence and falsified documents. Today, I formally notify and hold responsible the state of Chile, the municipality of San Antonio, media outlets such as Canal 13 and TVN/Channel 7, political parties, and complicit influencers who act as active participants and collaborators in this structure. I am submitting and attaching documented evidence that supports this denunciation. These materials prove the existence of this criminal organization, its methods, and its infiltration of institutions. This information is being placed in the hands of U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE, for immediate international investigation and action. If anything happens to me, the direct responsibility will fall upon this network and its state and media accomplices. Alexis Esteban Carreño D'Andrea. September 1st, 2025. Dichiarazione formale e struttura criminale rivelata. Io, Alexis Esteban Carreño D'Andrea, dichiaro e denuncio l'esistenza di una struttura criminale armata e organizzata attualmente operante in Cile, con connessioni internazionali che si estendono a Venezuela, Colombia, Spagna e Nicaragua. Questa rete è stata identificata, smascherata e pubblicamente denunciata. Opera sotto la facciata della politica, dei media e dell'influenza digitale, mentre in realtà si dedica a tratta di esseri umani, reclutamento forzato, riciclaggio di denaro, sfruttamento organizzato e manipolazione tramite intelligenza artificiale e documenti falsificati. Oggi notifico formalmente e ritengo responsabili lo Stato del Cile, la Municipalità di San Antonio, i mezzi di comunicazione come Canal 13 e TVN Canale 7, i partiti politici e gli influencer complici, che agiscono come partecipanti attivi e collaboratori di questa struttura. Sto presentando e allegando prove documentate che sostengono questa denuncia. Tali materiali dimostrano l'esistenza di questa organizzazione criminale, i suoi metodi e la sua infiltrazione nelle istituzioni. Queste informazioni vengono consegnate nelle mani di US Immigration and Customs Enforcement, ICE, per un'immediata indagine e azione internazionale. Se dovesse accadermi qualcosa, la responsabilità diretta ricadrà su questa rete e sui suoi complici statali e mediatici. Alexis Esteban Carreño D'Andrea. 1 settembre 2025. Déclaration formelle structure criminelle révélée. Je, Alexis Esteban Carreño D'Andrea, déclare et dénonce l'existence d'une structure criminelle armée et organisée opérant actuellement au Chili, avec des connexions internationales vers le Venezuela, la Colombie, l'Espagne et le Nicaragua. Ce réseau a été identifié, exposé et publiquement dénoncé. Il opère sous le masque de la politique, des médias et de l'influence numérique, tout en s'adonnant en réalité à la traite des êtres humains, au recrutement forcé, au blanchiment d'argent, à l'exploitation organisée et à la manipulation via intelligence artificielle et documents falsifiés. Je notifie formellement et tiens pour responsable l'État du Chili, la municipalité de San Antonio, les médias tels que Canal 13 et TVN Chaîne 7, les partis politiques et les influenceurs complices, qui agissent comme participants actifs et collaborateurs de cette structure. Je joins et soumets des preuves documentées qui étaient cette dénonciation. Ces documents démontrent l'existence de cette organisation criminelle, ses méthodes et son infiltration dans les institutions. Ces informations sont transmises à US Immigration and Customs Enforcement, ICE, pour une enquête immédiate et une action internationale. Si quelque chose m'arrive, la responsabilité directe incombera à ce réseau et à ses complices étatiques et médiatiques. Alexis Esteban Carreño D'Andrea. 1er septembre 2025.